Now the problem is that Surpanaka is the sister of the demon Ravana. Y el problema aquí es que Shurpanakara es la hermana del demonio Ravana. And when she goes back and reports what happened to her brother and tells him about the beautiful Sita, the real trouble begins. Y cuando ella vuelve a su casa y le cuenta a su hermano de la belleza de Sita, ahí empiezan los problemas. Because Ravana, who is shown here on the left, decides he wants to abduct Sita. Y entonces ahí aquí se muestra cuando Ravana, que está a la izquierda, viene a raptar a Sita. And so he devises a trick. He sends his friend Maricha, taking the form of a golden deer, to draw Rama away from Sita. Entonces él trama toda una trampa y manda a su amigo Maricha, quien se transforma como un ciervo, un venado dorado que atrae, que distrae la atención de Ramachandra. And with Sita unprotected, Ravana comes disguising himself as a renunciant, as a monk. Y Sita queda desprotegida, entonces Ravana se transforma en un monje. And he steals Sita away in his chariot, which flies in the sky. Next image. Aparece ante Sita y la rapta y se la lleva volando. And there, on the way, he encounters the great bird Jatayu, and they have a battle, but Jatayu loses the battle and he is killed. Y en el camino él se encuentra con Jatayu, con quien tienen una lucha, pero él termina cayendo. Yes. Well, Sita has been taken away, and now Rama is searching after Sita. And as he is searching, he meets an army of vanaras, or monkeys. Y acá Rama está buscando a Sita, y en esta búsqueda él junta un ejército, en este caso de monos. And they agree to help find Sita if Rama will help in their own political struggles. Y entonces ellos aceptan ayudarle a Rama, pero si él les ayudaba a la vez a resolver sus propios problemas políticos. It's a longer story, we won't go into detail. On the left we see Hanuman. Y esta es una larga historia, quizás ustedes después quieran entrar en detalles. Y a la izquierda está Hanuman. Hanuman is celebrated throughout India as the great devotee of Rama. A Hanuman se lo elogia en toda India como un gran devoto de Rama. He is son of the wind god, and at the same time he has a monkey background. Él es hijo del dios del viento y a la vez tiene todo un pasado como mono. Next. From a different artist whose name I can't read from here. Pradeep Sengupta. Yeah. Hanuman goes to the kingdom of Ravana and he finds Sita. Hanuman se dirige al reinado de Ravana para buscar a Sita. Este es un estilo diferente de Pradeep Sengupta. But Hanuman allows himself to be captured by Ravana. Pero a propósito, Hanuman se deja atrapar por Ravana. And Ravana decides to punish Hanuman by lighting his tail on fire.
Pero Ravana responde encendiéndole la cola a Hanuman. To which Hanuman responds by then jumping from one building to another all over the kingdom of Ravana, lighting that kingdom named Lanka on fire, everything on fire. And then Hanuman jumps back to report to Rama. Y la respuesta de Hanuman fue escaparse por todo, quemando con su cola todo el reinado de Ravana, hasta que termina saltando, llegando a Rama y le informa todo lo que había ocurrido. So in India, people like to remember this pastime because it shows Hanuman, the sort of the apparently weaker, oppressed being, sort of prevailing over this powerful king Rama. Y a toda India les gusta esta imagen, en el sentido del débil que es oprimido y que se levanta quemando todo el reinado. Yes. And I think this may be almost the last image. There's a famous story that Hanuman once revealed by tearing open his own heart that in his heart are Sita and Ram. In other words, he's always devoted to Sita and Ram. Hay una historia que cuenta que una vez se abrió el pecho Hanuman para mostrar que en su corazón tenía a Sita y a Rama, y otra vez mostrando la gran devoción que él tenía con ellos. But there is a bit of irony in this image because it is put as if on a film strip. Pero hay un poco de ironía en esta imagen, ya que está puesto como en cinta de película. Suggesting that Hanuman is an actor in a Bollywood film. Sugiriendo que Hanuman es un actor de películas de Bollywood. Yes, this is another sort of presentation, interesting presentation of Sita Ram. It's a kind of mixed media presentation. It's at the very top. It says, I forget something, marriage studio. So it's like at a place where one can go and get married. También es otro estilo. Se representa también a Sita, Hanuman y Ram. De una manera muy rara, es como un estudio de casamiento. Uno puede ir y hacer que se case. Because Sita and Ram are considered the ideal married couple in India. Porque en India Sita y Ram son considerados la pareja ideal. And then in the foreground you have this image of people who are coming apparently to get married. Y al frente vemos gente que aparentemente está viniendo a casarse. So it's a kind of curious mixture of sort of levels of reality, you could say. Y es como una mezcla de distintos niveles de realidades. Okay, what do we by saying that I began this project of writing this book in the year 2000. Puedo empezar diciendo que empecé a escribir sobre el tema de este libro en el año 2000. I think we can turn the lights on now. And this was a research project. I was studying toward obtaining a doctoral degree at Oxford University.
Este era un estudio de investigación para una presentación para obtener el título de doctorado en la Universidad de Oxford. I had spent so many years previous to this engaged myself personally in the practice of what is called Murti Seva, worship of the image of Krishna in the temple. Y previamente a esto yo pasé muchos años en el tema de la adoración, el Murti Seva, la adoración de imágenes en un templo. But I always felt that I wanted to understand this tradition more deeply by studying the scriptures and also by seeing and understanding how it is done traditionally in India. Pero sentí la inclinación a estudiar más escrituras y en la práctica de ver cómo se hace esto tradicionalmente en India. So this opportunity came in the year 2000-2001, and I began by focusing on this one particular temple in Vrindavan called the Radha Raman Temple. Y todo empezó en el año 2000-2001, en el que me concentré en el estudio en este templo en particular de India, que se llama el templo de Radha Raman. I already had some relation with one of the families of priests of this temple. Yo ya tenía cierta relación con algunos de los miembros de la familia de sacerdotes de este templo. And so they were welcoming me to come and study them. Así que me recibieron, me dieron la bienvenida para ir y estudiarlos. Some of you will be familiar with this deity or Murti, Radha Raman. Quizás muchos de ustedes estén familiarizados ya con esta deidad o Murti de Radha Raman. This Murti is called Swayam Vyakta, self-manifest. Esta Murti se llama Swayam Vyakta, auto-manifestada. The story is that the sadhu, the devotee, Gopal Bhatta, had been worshipping Krishna in the form of a sacred stone, Shalagram Shila. Y la historia es que un devoto, Gopal Bhatta, había estado adorando esta deidad en la forma de una piedra sagrada, Shalagram Shila. But he was feeling something is missing. He wants to have a full image of the Lord that he could worship by dressing and decorating. Pero sentía que le faltaba algo y quería tener una forma entera del Señor, que él pudiera vestir y decorar. Well, Krishna fulfilled his desire. Entonces Krishna satisfizo su deseo. One day he woke up and in the place of his Shalagram Shila there was Radharaman. Y un día, cuando este devoto se despertó, en el lugar de su Shalagram Shila apareció Radha Raman. And it's understood that the Shalagram Shila transformed into the form of Radharaman. Y se entiende que esta Shalagram Shila se transformó en Radha Raman. So that happened some 470 years ago. Y esto ocurrió hace unos 470 años. And since then, the worship of Radharaman has been going on by the priests who are descended from the first family of priests of Gopal Bhatta Goswami. Y esta deidad es adorada desde entonces por la familia descendiente de Gopal Bhatta Goswami. Next. Gopal Bhatta was a follower of Sri Chaitanya, pictured here on the right. Gopal Bhatta era seguidor de Sri Chaitanya, que está a la derecha. Sri Chaitanya is considered by his followers to be Krishna himself. Los seguidores de Sri Chaitanya consideran que él es Krishna mismo, appearing in the mood in the form of a devotee of Krishna.
que apareció en el humor de un devoto de Krishna. And performing Sankirtanam, the congregational chanting of the names of Krishna, together with his associates, especially all the 5 of them shown here on the left, the Panchatattva. Y él realizaba Sankirtan, el canto en congregación, junto con sus seguidores que se ven aquí a la izquierda, es el Panchatattva. Yes. On the far right is Gopal Bhatta Goswami, one of the principal associates of Lord Chaitanya, called the 6 Goswamis. A la derecha está Gopal Bhatta, uno de los asociados principales del Señor Chaitanya, uno de los 6 Goswamis. And here Gopal Bhatta is shown sitting in front of his Shalagram Shila, so before the appearance of Radharaman. Y acá Gopal Bhatta se muestra sentado al frente de su Shalagram Shila antes de que se manifestara la deidad de Radharaman. Next. This is the temple. It's a modest-sized temple in Vrindavan. Este es el templo, está en Brindavan, de un tamaño modesto. The present structure is from the 19th century. La estructura es del siglo XIX. India has thousands of temples, and perhaps most famous are the huge temples of South India. In North India, they're generally much more modest in size. En India hay miles de templos. Los más grandes son los que están al sur de la India. Al norte tienen tamaños más modestos. And in fact, the idea is it's not a temple, it's a house. It's the house of the Lord. It's a place for him to relax. Y en realidad la idea es que no es un templo, es una casa. Es la casa del Señor donde Él se relaja. Yes. So, the worship of Radharaman, like so many murtis in North India, is done as a daily activity throughout the day. Y la adoración de la deidad de Radharaman, como en toda India, es una adoración, algo que se hace día a día. Beginning in the early morning at 5 o'clock. Que empieza temprano en la mañana a las 5. And going until after 9 o'clock at night. Y que sigue hasta después de las 9 de la noche. Krishna will be put to bed at night and awakened in the morning. A Krishna lo acuestan a la noche y lo levantan a la mañana. He will be bathed and dressed, and he'll be given breakfast. Lo bañan, lo visten, le dan un desayuno. And the dress is different outfit every day, depending on the day of the week. It will be different colors, and it will depend also on the season, what style he is wearing. Y todos los días lo visten con colores distintos.